Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudaraku seiman dalam video panduan praktek kita kali ini. Bagi umat muslim, sholat merupakan ibadah yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan benar. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti saat bepergian jauh, Islam memberikan keringanan berupa sholat jama'. Apa itu sholat jama'? Sholat jama' merupakan suatu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, khususnya bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau memiliki uzur syar'i. Sholat jama' memungkinkan seseorang untuk menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu dalam waktu yang bersamaan. Tujuan dari sholat jama' ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah, terutama bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh. Dasar hukumnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama antara sholat zuhur dan asyar di Madinah, bukan karena bepergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun sholat fardu yang bisa dijama, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, serta maghrib dan isya. Berikut 5 syarat sholat jama' untuk musafir. Yang pertama, jarak perjalanan. Untuk dapat melakukan sholat jama', musafir harus melakukan perjalanan dengan jarak minimal sekitar 80-90 km. Jarak ini disebut dengan masafah dan merupakan ukuran standar yang digunakan dalam fikih Islam untuk menentukan status seorang sebagai musafir. Jarak ini bisa bervariasi menurut pendapat ulama, namun umumnya berkisar antara 80-90 km. Yang kedua, niat perjalanan. Musafir harus memiliki niat yang tulus untuk melakukan perjalanan yang diperbolehkan dalam Islam. Perjalanan yang bertujuan maksiat atau melanggar hukum tidak diperkenankan. Niat perjalanan ini harus bersifat sementara dan tidak menetap. Yang ketiga, status sebagai musafir. Sholat jama' hanya boleh dilakukan selama seseorang masih dalam status musafir. Artinya, ia belum sampai di tujuan akhir perjalanannya atau belum berniat untuk menetap di tempat yang dituju dalam jangka waktu yang lama. Jika niat menetap lebih dari 4 hari, maka status musafir gugur dan ia wajib melaksanakan sholat secara sempurna. Yang keempat, tidak ada niat untuk menetap. Niat untuk menetap atau mukim di suatu tempat akan membatalkan status musafir. Oleh karena itu, seorang musafir tidak boleh berniat untuk tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari. Jika niat mukim sudah ada sebelum berangkat, maka sholat jama' tidak diperbolehkan. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Sholat jama' harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu antara waktu 2 sholat yang akan dijama'. Misalnya, sholat zuhur dan asar dijama' pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Penting untuk memperhatikan waktu sholat yang tepat agar sholat jama' yang dilakukan sah. Jenis-jenis sholat jama'. Ada 2 jenis sholat jama'. Yang pertama, jama' takdim. Jama' takdim adalah menggabungkan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur atau menggabungkan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Syarat utama untuk melakukan jama' takdim adalah niat yang harus diucapkan sejak awal sholat pertama dan tidak ada jeda yang lama antara kedua sholat. Dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Muaz bin Jabal, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Adapun syarat lengkap sholat jama' takdim yaitu tertib. Maksud tertib di sini adalah mendahulukan sholat pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada asar untuk mendahulukan sholat maghrib daripada isya. Yang kedua, niat. Niat jama' sholat yang pertama, pelaksanaan niat disunahkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun lafal niat jama' takdim sholat zuhur dan asar adalah sebagaimana berikut. Usalli fardad dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil ashri jama'a takdimi lillahi ta'ala. Adapun niat sholat jama' takdim antara maghrib dan isya,
أصلي فرض المغرب 3 ركعات مجموعا بالإشاء جمعا تقديم لله تعالى. Lalu syarat yang ketiga, mu'awalat ataupun berurutan. Maksud berurutan adalah tidak ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi setelah selesai sholat, yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Selanjutnya, masih dalam perjalanan. Ketika mengerjakan sholat yang kedua, masih tetap dalam perjalanan meskipun perjalanan itu tidak harus mencapai masafatul qashar. Dan berikut tata cara pelaksanaan sholat jamaah takdim, yaitu antara sholat zuhur dan asyar yang dilaksanakan pada waktu zuhur. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مجموعا بالعصر جمعا تقديم لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wazbuni wafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jenis sholat jamaah yang kedua yakni jamaah takhir. Jamaah takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Syarat untuk melakukan jamaah takhir adalah niat untuk menunda sholat pertama hingga waktu sholat kedua dan melaksanakannya secara berurutan tanpa jeda yang lama. Dasar hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Anas mengatakan, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu, beliau SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari terlebih dulu condong ke barat, maka beliau SAW akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun lafal niat sholat jama takhir, sholat zuhur dan asyar adalah sebagai berikut. Usalli fardad dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Selanjutnya, lafal niat sholat jamaah takhir antara sholat maghrib dan isya adalah sebagai berikut. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Dan berikut tata cara pelaksanaan sholat jamaah takhir antara sholat maghrib dan isya yang dilaksanakan pada sholat isya. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مجموعا بالعشاء جمع التأخير لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wazbuni wafani warzuqni wahdini wafini wa'fuani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu al-mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wazbuni wafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat sekalian, keinginan untuk sholat jamaah memiliki hikmah yang mendalam dalam Islam. Dengan menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu, umat Islam dapat menghindari kesulitan dan ketidakpastian yang mungkin terjadi saat melaksanakan sholat pada waktunya. Hal ini juga memberikan kenyamanan dan kepastian dalam pelaksanaan ibadah, terutama bagi mereka yang berada dalam perjalanan jauh atau mengalami kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan sholat. Selain itu, sholat jamaah juga mengandung makna mendalam yang perlu kita renungkan, seperti kewajiban untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing dan haram untuk dijamaah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.